Kak, aku udah share ya materinya ke grup. Oke, Miss. Thank you. Kita langsung mulai aja ya. Jadi ini yang disebut juga sebagai comparative comparison of adjective ya. Comparison of adjective. Jadi ya, tingkatan perbandingan dalam bahasa Inggris itu terbagi 3, yaitu positive degree, comparison degree, dan superlative degree. Ya, jadi nggak hanya di dalam bahasa Indonesia aja, tapi juga dalam bahasa Inggris kita mengenal yang namanya kalimat perbandingan. Di sini perbandingan untuk kata sifat ya. Jadi kalimat perbandingan ini dibagi ya, jadi beberapa jenis, dan yang pertama salah satunya itu adalah positive degree. Ya, jadi positive degree ini adalah comparison degree atau tingkatan perbandingan ya, yang artinya adalah setara. Positive degree. Positive degree is an adverb or adjective that is used to express a comparison of equal levels. Jadi jika diartikan ya dalam bahasa Indonesia, ini artinya kan setara. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, jadi komparatif ini merupakan bentuk ya yang paling sering digunakan. Degrees of comparison, derajat perbandingan. Ya, jadi sedangkan ya sementara untuk yang superlatif itu bisa dikatakan bentuk misalnya tercepat, terpandai, seperti itu. Untuk artinya itu paling ya dalam membandingkan objek. Nah, kemudian positif ini bisa dikatakan sebagai perbandingan yang memiliki sifat setara ya atau satu tingkat. Jadi levelnya setara ya. Nah, dalam degree of comparison, positive degree ini adalah derajat pertama ya. Untuk kemudian diikuti oleh comparison degree dan superlative degree. Ya. Bentuk positive degree, ya, the positive degree form is the normal form of an adverb or adjective. Jadi bentuk positive degree adalah bentuk formal, bentuk normal dari kata keterangan ya atau kata sifat. Positive degree can also be used to explain something based on the adjective or adverb attached to it. So it can be said that there is no comparison in positive degree. Ya, jadi positive degree ini juga dapat digunakan ya untuk menjelaskan sesuatu berdasarkan dari kata sifat atau kata keterangan yang melekat pada hal tersebut. Ya. Jadi sehingga dapat dikatakan tidak ada perbandingan pada positive degree. Halo Kak Titi. Oke, makanya kita terima ya Kak Titi ya. Enggak lah, kan Grio. Oke. In degrees, positive degree can also be used to explain something based on the adjective ya or adverb attached to it. Oke. Ini double nih ya, yang ke bawah. Jadi secara sederhana, adjective atau adverb ini ya, yang digunakan pada positive degree itu adalah bentuk dasar ya atau bentuk kamus seperti easy, hard ya, big, small, dan lainnya. Nah, jika digunakan dalam kalimat ya penulisan bentuk positive degree ini biasanya lekat dengan format S, titik-titik S ya. Dan dapat dikatakan bahwa ini adalah bentuk wajib yang perlu kita ikuti dalam penulisannya.
contohnya seperti ini. Example. The task is not as difficult as you imagine. Ya. Tugas itu tidak sesulit yang kamu bayangkan. Kemudian asking for forgiveness isn't always as easy as saying I'm sorry. Ya. Meminta maaf tidak selalu semudah mengatakan maafkan saya. Itu tadi contohnya untuk positive degree. Ya, sekarang kita masuk ke comparative degree. Comparative can use words that act as signal to compare and describe two or more things. Comparative sentences are usually characterized by the word than. Ini rumusnya ya. Untuk penggunaan comparative degree, adjective or adverb plus er, than atau more, ya. Plus adjective atau adverb than diikuti followed by than. Ya. Jadi agar kita ya memiliki gambaran yang cukup jelas, gitu ya. Jadi ini pembahasan untuk comparative degree. Ya. Comparative degree ini biasanya bisa ya menggunakan kata-kata yang seperti sinyal ya untuk membandingkan atau mendeskripsikan dua atau lebih benda gitu ya. Kalimat komparatif ini biasanya ya characterized by the word than. Ya, kata penandanya menggunakan than ya, dicirikan dengan menggunakan kata than. Jadi ini kalimatnya ya. Kemudian to express similar things or sentences with two nouns that are compared, you can use this pattern. Ya, jadi untuk menyatakan hal serupa atau kalimat dua kata benda yang dibandingkan bisa menggunakan pola seperti ini. Noun atau subject sebagai subjek, tambah verb, comparative adjective, then plus noun sebagai objek, as an object. For example, this tree is bigger than any other tree in this street. Ya. Pohon ini lebih besar dari pohon lain di jalan ini. Andrew's dog runs faster than Bayu's dog. Ya. Anjing Andri berlari lebih cepat dari anjing Bayu. Kemudian kita masuk ke superlative degree. Superlative is the name given to grammar used to compare three or more people, objects, or things. Ya. Jadi superlatif ini adalah nama ya yang diberikan untuk grammar yang digunakan untuk membandingkan tiga atau lebih orang, benda, atau banyak hal ya. When using superlatives, we are only talking about one person, thing, or thing, ya. Benda atau hal, ya. Thing-nya ini adalah yang pertama adalah benda, kemudian ada hal. Namely about how great, bad, good, and so on that person, thing, or thing is. It could be said that a superlative refers to something that is the most among others, so that when applied in a sentence, there are no other objects, but only one object that is mentioned. Ya. Nah, jadi saat menggunakan superlatif, kita ini tidak hanya membicarakan mengenai satu orang, ya, satu objek, satu benda, atau satu hal, ya, yaitu tentang bagaimana hebat, buruk, baik, dan lain sebagainya. Nah, benda, hal tersebut ya. Jadi ini juga bisa digunakan ya, bisa dikatakan ya superlatif ini merujuk sesuatu yang paling, the most ya, di antara yang lainnya. Nah, jadi saat diaplikasikan ke dalam kalimat ya tidak ada benda lain ya yang lebih dari objek yang sudah kita sebutkan tadi, benda yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, dalam penggunaannya, ya superlatif ini biasanya diawali dengan kata the most.
dan kemudian diakhiri dengan kata est ya, tambahan katanya est. Ya, jadi dengan seperti ini kita sudah bisa ya, kita harus lebih teliti dan melihat kembali kata sifatnya saat digunakan. Apakah menggunakan the most or ditambahkan est. Ya, kemudian ini ada beberapa, there are several provisions that you need to pay attention to when using levels of comparison in English, including the superlative degree. These provisions include, ya, jadi superlative degree ini ada ya, beberapa ketentuan ya, yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan tingkatan perbandingan. Nah, dalam bahasa Inggris ya, termasuk superlative degree. Jadi ketentuan-ketentuannya antara lain adalah yang pertama, adjective with the characteristic of one syllable, where words ending with two consonants and words ending with one consonant begin with two vowels. For words that meet the criteria above, you need to add the suffix est. For example, deep, deepest, fast, fastest, great, greatest, long, longest, poor, poorest. Ya, jadi kata sifat atau dengan ciri-ciri ya, satu suku kata di mana kata yang diakhiri dengan dua huruf mati dan kata yang diakhiri dengan satu huruf mati dan dua huruf hidup. Ya. Nah, untuk kata-kata yang memenuhi kriteria di atas, kita dapat menambahkan imbuhan ya, imbuhan est. Jadi contohnya adalah deep, ini artinya dalam, yang menjadi deepest, paling dalam. Fast, cepat, menjadi fastest, paling cepat. Great, hebat ya, atau besar bisa juga, menjadi greatest, paling hebat atau paling besar. Long, panjang, menjadi longest, sangat panjang atau terpanjang. Poor, miskin, poorest, termiskin. Ketentuan yang kedua, adjective that have one syllable usually end with one consonant letter and the consonant letters in words begin with a vowel letter. Based on this criteria, you can add the suffix est, for example. Jadi kalau ya, kata sifat yang memiliki satu suku kata biasanya diakhiri dengan satu huruf konsonan, satu huruf mati, dan satu konsonan letters ya, satu huruf dan huruf konsonan di dalam kata yang diawali dengan huruf vokal. Jadi based on this criteria, kita bisa menambahkan imbuhan est. Contohnya adalah big, biggest, besar, paling besar. Hot, panas, hottest, paling panas. Sad, paling sedih, jadi saddest, paling sedih. Thin, kurus, menjadi thinnest, terkurus. Selanjutnya ya, adjective that have one syllable and end with the letter E. Adjective with this characterized need to have suffix st, added ya tambahannya. Jadi tambahkan imbuhan st. Kata sifat yang memiliki satu suku kata ya dengan diakhiri huruf e, ya berakhir dengan huruf e, maka kata sifatnya ya dengan ciri-ciri tersebut perlu ditambahkan imbuhan st. Contohnya adalah brave, ya, berani. Menjadi bravest, jadi paling berani. Fine, terbaik, ya, paling baik, jadi terbaik, ya baik yang pertama. Fine ini baik. Seperti misalnya, how are you? I'm fine, ya fine. Brave, ya berani, jadi bravest, paling berani. Fine, baik, menjadi finest, terbaik. True, jujur, ya nyata, menjadi truest, paling nyata. Wise, arif, bijaksana.
wisest, paling bijak atau paling arif. Selanjutnya, superlative degree. Adjective that have one or two syllables and end with the letter Y preceded by a consonant. You can use EST for words that fit this criteria. For example, busy menjadi busiest, dry menjadi driest, easy menjadi easiest. Jadi kalau kata sifat ya yang memiliki satu atau dua suku kata diakhiri dengan huruf Y, maka dan berakhir dengan huruf Y ya, didahului oleh huruf konsonan. Maka kita di sini bisa menggunakan EST ya pada kata tersebut dengan kriteria yang cocok tersebut. Contohnya tadi ya, busy adalah sibuk, busiest, paling sibuk. Dry adalah kering, menjadi driest, paling kering. Easy, mudah, menjadi paling mudah, easiest. Selanjutnya yang kelima, adjective that have one or two syllables with an end with the letter Y preceded by a vowel. You can use EST for words that fit with this criteria. For example, kata sifat yang memiliki satu atau dua suku kata dan diakhiri dengan huruf Y dan kemudian berakhir. Jadi kita bisa menambahkan EST ya untuk katanya yang sesuai dengan kriteria tersebut. Contohnya adalah coy, artinya pemalu. Jadi choice, paling pemalu. Gray, ya, mendung, menjadi grayest, paling mendung. Lay, awam, menjadi layest, paling awam. Kemudian superlative degree, rules number 6. Adjective that have two syllables and end in ER, LE, some, and OW. You can use EST for words that fit this criteria. For example, kata sifat yang memiliki dua suku kata dan diakhiri dengan ER, LE, some, dan OW, ya kita bisa tambahkan imbuhan EST untuk kata yang sesuai dengan kriteria tersebut. Contohnya adalah clever, ya artinya pandai, menjadi paling pandai, cleverest. Handsome, tampan, menjadi handsomest, paling tampan. Noble, mulia, menjadi nobles, ya paling mulia. Kemudian, rules number 7. Adjectives that have two or more syllables and the word stress fall on the first syllable, you can add most to adjectives that fit this criteria. For example, ya, jadi kata sifat yang memiliki dua atau lebih suku kata ya, dan ada tekanan ya. Tekanan kata jatuh pada suku kata paling awal, maka kita bisa menambahkan kata most ya untuk adjektif yang memiliki kriteria tersebut. Contohnya adalah famous, terkenal, jadi most famous, paling terkenal. Useful, berguna, most useful, paling berguna. Beautiful, cantik, most beautiful, paling cantik. Especially for adjectives that don't have characteristic, you just need to understand and memorize them. For example, jadi khusus untuk kata sifat ya yang tidak memiliki ciri-ciri hanya perlu dipahami dan dihafal. Contohnya adalah bad, buruk, jadi worse, paling buruk. Good, baik ya, menjadi best, paling baik. Much, banyak, menjadi most, paling banyak. Far, jauh. Furthest, menjadi paling jauh. Kemudian ini adalah rules and use of superlative degree. Ya, aturan dan penggunaan superlative degree untuk satu suku kata. One syllable. Jadi dalam penjelasan di atas sebelumnya itu kita sudah menyinggung ya
tentang bagaimana perubahan kata sifat menjadi superior dengan menambahkan awalan the most atau akhiran est. Nah, kalau misalnya ini ya, ini adalah penambahan, gimana nih kita mengetahui penambahan tersebut ya dalam kata kerja jika ingin digunakan. Nah, secara sederhana kita bisa ya mengetahuinya dari suku kata di adjective atau adverb tersebut. Ya, contohnya adalah one syllable atau satu suku kata. Adjective and adverb that consist of one syllable add est. Jadi kata sifat atau kata keterangan ya yang memiliki satu suku kata maka harus ditambahkan est ya, imbuhan. Usually there are double consonant letters at the end of words in the basic form pattern. Consonant, vowel, consonant. As an example, jadi biasanya ada apa? Double ya. Huruf konsonannya itu dua, terdiri dari dua. Double di akhir katanya ya. Jadi konsonan apa formulanya yang biasa digunakan adalah konsonan, vokal, konsonan. Contohnya adalah coldest. Ya, cold, oh ini ada yang hilang ya. Cold menjadi coldest. Ya, fat menjadi fattest yang pertama. Fine menjadi finest, rich menjadi richest, tall menjadi tallest, thin menjadi thinnest ya. Kemudian untuk penggunaan two or more syllable, ya, untuk dua suku kata atau lebih. Adjective and adverbs that consist of one syllable add est. Jadi kalau kata sifat dan kata keterangannya ini memiliki dua suku kata, maka harus ditambahkan est. Usually there are double consonant letters at the end of words in the basic form pattern. Konsonan, vowel, konsonan. Jadi memiliki dua huruf konsonan ya di akhir katanya. Ya, yang pertama contohnya adalah, oh ini contohnya salah. Contohnya adalah handsome ya. Salah ya ini. Jadi handsome, the most handsome. Expensive, the most expensive. Beautiful, the most beautiful. Modern, the most modern. Intellectual, the most intellectual. Wonderful, the most wonderful. Dan famous, the most famous. Kemudian rules and use of superlative degree. There are other words that use the prefix the most if the adjective or adverb is part of a past participle that ends in D or ed. For example, jadi ada lagi ya kata-kata yang menggunakan awalan the most. The most. Ya. Awalan the most jika adjective atau adverb. Jadi ini merupakan bagian dari past participle yang memiliki akhiran D atau ed. For example, sebagai contohnya adalah tired. Jadi the most tired. Bored, the most bored. Yeah. But however, adjective or adverb that have two syllables do not always use the prefix the most. There are some words that still use the ending est and usually they have the ending letter y, which automatically changes to I plus est. For example, ya jadi ya bagaimanapun ya kata sifat atau kata keterangan yang memiliki dua suku kata itu tidak selalu yang menggunakan prefix the most. Ya. There are some words, ada beberapa kata that still use the ending yang masih memiliki akhiran est dan usually dan biasanya they have the ending letter y ya, memiliki kata akhiran y yang secara otomatis akan berubah menjadi i ditambah est ya. Mungkin kalau yang pernah belajar simple present mirip seperti ini. Pretty,
yang menjadi prettiest, happy, menjadi happiest, easy, menjadi easiest, funny, menjadi funniest, lazy, menjadi laziest. Ya. Jadi cara yang paling gampang, cara yang paling mudah, an easy way to differentiate between the three types of degrees of comparison. Jadi cara yang paling mudah untuk membedakan ketiga jenis comparison degree, comparison jenis degree tingkatannya ya, adalah seperti ini. Jadi kalau untuk positive degree adalah Ben is hungry. Ya, sementara untuk comparative degree-nya adalah Ben is hungrier. Dan yang terakhir ya, superlative degree-nya adalah Ben is the hungriest of all. Sampai sini kira-kira ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke exercise ya. Kita mulai dari Kak Friska. Tugas itu tidak sesulit yang kamu bayangkan. The task is not as difficult as you think. Nah, bayangkan. Coba bayangkan apa? Bayangkan. Imagine ya. Imagine. Ya, the task is not as difficult as you imagine. Selanjutnya Kak Titi, meminta maaf tidak selalu semudah mengatakan maafkan saya. Asking forgiveness isn't always as easy as saying I'm sorry. Ya, betul. Selanjutnya Kak Friska, pohon ini lebih besar dari pohon lain di jalan ini. Sorry Miss, pohon ini lebih besar dari pohon lain di jalan ini. Ya, The tree is bigger than any other tree on this street. in this street. Oh ya, in this street. Ya, betul ya. Selanjutnya Kak Titi, anjing Andri berlari lebih cepat dari anjing Bayu. Andrew's dog run faster than Bayu's dog. Ya, Andri's dog run faster than Bayu's dog. Selanjutnya Kak Friska, saya paling tinggi di antara teman-teman. Saya paling tinggi di antara teman-teman. I'm the tallest among my friends. Ya, I am the tallest among my friends. Selanjutnya Kak Titi, saudara laki-laki saya paling gemuk di keluarga. My brother My brother, gemuk apa? fat gak sih? Fat ditambah EST jadi? Atas. Ya, Nah, di keluarga apa? Nah, My brother, apa tadi Miss? Nah, saudara saya paling gemuk di keluarga. My brother is the fattest than
Dan our family. Yeah, my brother is the fattest in our family. In our Kak Friska. family. Ya, dia pria terkaya di negara ini. Kak Friska? Dia pria terkaya di negara ini. Dia pria yang terkaya di negara ini, Miss. Mm-mm. He's the richest man in the country. Ya, he is the richest man in this country. Selanjutnya Kak Titi. Dia mengemudi tercepat di negaranya. Dia pengemudi Dia tercepat. mengemudi tercepat di negaranya. The fastest driver in their country. Gimana diulang? He is the fastest driver in the country. Mengemudi, In bukan their pengemudi. Mengemudi. Mengemudi apa? he drives Driving the fastest. driving the fastest in the country. In her country. Soalnya kalau depannya pakai she, jadi kan yang di tengahnya pakai her ya. Kalau di depannya pakai Oh, he, maka sininya pakai his. Ya. Mau pakai yang she atau pakai he? guys aja. Ya, jadi she is driving the fastest in her country. Ya, she is driving the fastest in her country. Selanjutnya Kak Friska, mereka pekerja yang paling kelelahan yang pernah saya lihat. Sorry, Miss. Tadi nggak open mic. They are the most exhausted workers I have ever seen. Ya. They are, diulang tadi? Miss, they are the most exhausted workers I have ever seen. Ya, bisa pakai tired juga ya. Pakai exhausted juga bisa. They are the most tired workers I've ever seen. Selanjutnya Kak Titi. Dia sedang mencari puzzle tersulit. Dia sedang mencari puzzle tersulit. For the hardest puzzle. Apa? Hari apa? Looking for? Looking for. She is looking for the hardest puzzle. The most difficult puzzle. Diulang Kak. The most difficult. She is looking for the most difficult puzzle. Ya. Selanjutnya Kak Friska. Dia siswa paling rajin di kelas saya. She is the most paling rajin, diligent student in my class. Ya, he is atau she is the most diligent student in my class. Kak Titi, dia berbicara bahasa Inggris terfasih di kantor.
English. Nggak kedengeran, Kak. Bisa diulang? Terfasih apa, Mister Fasih? Fasih itu apa, Fluent. Miss? Fluent. Oh, fluent. Mm. She speak the most fluent English in the office. Sebentar. Diulang. She speaking the most fluent English in the office. She speak English. She speak English. Mm-mm. She speak Selanjutnya, English the most paling- fluent in the the office. most fluently. Oh, the most fluently in the Mm-mm. office. Ya, in the office. Selanjutnya, Kak Friska. Dari semua asistenku, dia dapat menulis laporan tercepat. Pardon, Miss. Dari semua asistenku, dia dapat menulis laporan tercepat. Of all my assistants, he can, or assistants, he can write the fastest report. Of all my assistant, he can write. Diulang tadi? He can write. He can write the fastest report. Yeah, the most quickly. Yeah, he can write a report the most quickly. Cepat ya. Oh, Jadi kalau fast, tadi Kak Friska pakai fast kan? iya, Miss. Ya, kalau fast itu lebih merujuk ke speed ya, kecepatan. Sementara kalau waktu, menulis laporan tercepat, yaitu biasanya pakai quick. Oh, oke. Ya. I understand. Jadi kalau fast itu lebih ke kecepatan, misalnya kecepatan kendaraan gitu ya. Tapi kalau misalnya dia menulis laporan tercepat, artinya kan dalam waktu, time ya. Jadi di sini pakai quickly. The most quickly. Selanjutnya Kak Titi, ini hari tercerah bulan ini. Day of the month. Diulang Kak. It is the sunniest day Ya, of the it's month. the sunniest day this Sunniest month. day Ya, this this month. month. Ya. Lanjutnya Kak Friska. Yulia, terpintar dari semuanya. Yulia is the smartest of all. Smartest bisa ya, atau cleverest. Clever. Clever Yulia is the cleverest of all. of all. Selanjutnya Kak Titi, ini resep paling sederhana untuk membuat kue pelangi. Simple. This is the simple recipe for making rainbow cake. Ya, simples ya. This is the Simples, oh simplest ya. recipe to make a rainbow cake. Ya. Simples. Jadi resepi ya, bacanya Simples. resepi. Recipe. Resepi. Recipe. Ya, resipi. Selanjutnya ke Friska. Sandy atau Sandy adalah murid yang paling pintar di sekolahku. Sorry, Miss. Sandy is the the most clever student in my school. Ya, atau pakai smartest juga bisa ya. Sandy is the smartest student in my school. Selanjutnya Kak Titi. Benny paling tinggi di antara teman-temanku. Benny is the tallest among my friends. Ya, My Benny friends. is the tallest. Di antara apa? Among Ya, among my friends. Among my friends. Ya.
Kak Friska, di antara 3 pemain basket itu, Benny yang paling ganteng. Sorry, Miss. Among the 3 basketball players, Danny is the most handsome. Handsome man ya, pria kan. Among the 3 basketball players, Benny is the most handsome man. Oh, handsome man. Okay. Selanjutnya Kak Titi, ayah saya paling gemuk di keluarga. My father is the fattest in the family. Ya, my father is the fattest in the family. Udah oke nih kayaknya ya. Udah mahir nih. Bentar ya, kita masuk ke ini aja. Speaking practice ya. Bentar ya. Hmm. Oke, sambil menunggu aku kan share ya di WA. Hmm. Oke, ada yang udah bisa lihat? Bisa, Miss. Ya, boleh dimulai dari Kak Friska ya. Tom Tom is titik-titik dan Sam. Tom is Tom is tallest than Sam. Hmm. Oke, selanjutnya Kak Titi yang sebelah kanan. Car is His car. Lebih kencang Kak? his car is most expensive than mine. Ya. His car is most expensive than mine. Next, Kak Friska. This test is easier than the previous one. This test is Easier. easiest atau easier? Easier. Easiest. Oh, Easier. Easiest apa easier? Ayo. This test is has this task easier ya. it is easier. Ya, easier. Selanjutnya, Kak Titi. Kak Titi. English is most interesting than math. English is most interesting than math. Yes, betul ya. Next, Kak Friska. Adam is most funny than Fred. Selanjutnya, ya Adam is most funny than Fred. Selanjutnya, next Kak Titi. Layla is most pretty than Sandra. Most Most pretty.
Most pretty. Most pretty. Oh yes. Yeah, then Layla is Sandra. most pretty. Then Sandra. Yeah. Next, Kak Friska. My sister is shorter than me. Shorter than sister is My sister is shorter. wait. Sister? Most short. Yeah, most short than me. Selanjutnya Kak Titi. Then grandpa is most old than dad. Most old. Grandpa is most old than that. Next, Kak Friska. My house is more small. More small than his. My house More is small is more small. most small than his. Yes, Kak Titi. This movie is most boring than the other one. Most boring than the other one. Okay, next, Kak Other Friska. It's okay. The road here is more safe. More safe atau more safe? More More. safe? More. More. It's okay, the road here is more safe, ya. Tuh, more safe. Next, Kak Titi. The rabbit is most fast than the turtle. Faster, ya. The rabbit is Faster, ya. faster than Faster than the turtle. the turtle. Selanjutnya, Kak Friska. The knife is most dangerous than the spoon. Yeah, the knife is most dangerous than the spoon. Kak Titi. Chris bike is Creases. Ada cheaper. crease. Chris's. Okay. Yeah. Chris's bike is cheaper than yours. Yeah, Chris's bike is cheaper than yours. Last one, Kak Friska. Anita's school is better than Peter's. 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 Ya, Anita's school is better than Peter's. Lanjutnya, nih, masih kan tentang komparatif. Kak Titi. Oh, shark ini. Yang di A ini shark ya, zoom, is- zoom. Nah ya, a shark is a bigger more than a crab. ya, a shark is more bigger More than bigger. a crab. Next, Kak Friska. Miss, ini ngelihatnya ini terserah kita yang ngisinya gimana. Yeah. A blue whale is most dangerous a seal. A seal. Ya. Ya, a seal tadi tahu nggak apa? Anjing laut. Bahasa Indonesianya apa? Anjing laut. Ya, anjing laut ya. A blue whale is most dangerous than a seal. Selanjutnya Kak Titi. A seahorse is orca apa, Miss? Tuh ada gambarnya. Orca apa? Orca. Kalau dilihat dari gambarnya apa kira-kira? Apa ya? Ikan ini ya, whale. Whale itu ikan apa? Tahu. Orca. Whale itu ikan paus ya. Ikan paus. Kalau lihat dari gambarnya kan ikan paus. Itu jenis nama ikan paus, orca. Oh, gitu. A seahorse is more small. A seahorse
a seahorse is smallest than Hmm. an orca. Ya, pintar ya. A seahorse is smallest than an orca. Selanjutnya Kak Friska. A dolphin is the most clever than octopus. A dolphin is apa tadi? The most clever. The most cleverest than an octopus. Next, Kak Titi. A tortoise is bigger, More. more bigger than a starfish. Bacanya apa tadi? Tortoise. Tortoise. Bang. Tortoise. Kita bacanya Tortoise. 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 A tortoise is A tortoise is more biggest than a starfish. more bigger atau more biggest? More bigger. More bigger than a starfish. Oke, selanjutnya. Kak Friska. Ya, ini ada comparative degrees. Di sini yang di pertama tuh ya, comparative adjective. Ada car, a train, a bus, is. Ada ya pilihannya. Faster, slower, dirtier, busier, than. Apa contohnya? A bike, a bus, a train. Ya, kalau long menjadi longer, early menjadi earlier, big menjadi bigger. Ini ada bus ya. Lihat nih jenis busnya. Size-nya, ukurannya ada tourist bus number 1, speed-nya sekian ya. Quiet or busy? Busy. Oke, coba dijawab number 1. Look at the table, read and choose true or false. Okay, miss. For number 1, tourist bus 1 is bigger than tourist bus 2. I think the answer is false because the bigger tourist bus Tourist bus number 1. Tourist bus 2. I think the answer is true. True. Yes, miss. Bigger than tourist bus 2. Tourist bus 1 and tourist bus 2. Yes. Yeah. Yeah, true ya. Okay, next Kak Titi, number 2. Question number 2. Tourist bus 2 is faster than tourist bus 1. Yeah. The answer is false. False. Yang benar gimana? What is the true statement? Tourist bus 1 is faster than tourist bus 2. Number 2. Tourist bus number 1 Number 2 is faster than tourist bus number 2. Okay, next, number 3. For the number 3, tourist bus 4 is quieter than tourist bus 3. The answer is false. False. Wait. False? No, miss. Quieter. Oh, true. True? Yes, miss. Answer. Ya. Jadi number berapa tadi? 2 ya? Apa 3? 3. Tourist bus 4 is quieter than tourist bus number 3. Yes, ya, benar ya. Very quiet itu lebih tinggi tingkatannya atau levelnya daripada quiet. Very quiet. Quiet kan paling sepi gitu ya. Ini quiet. Quietnya tuh normal. Yang very quiet artinya lebih sepi. Selanjutnya Kak Titik, number berapa? Number 4. Tourist bus 3 is faster than tourist bus 1. The answer is true. Tourist bus 3 is faster than tourist bus 1. Tourist bus 3 is faster than tourist bus. Gimana? How do you? True or false? True. True? This is true. Yes. That is true. So next, Kak Friska. Number 6 ya. Number 5 or number 6?
Number 5. Tourist bus 2 is busier than tourist bus 1. Mhm. Yes, the answer is true. Number 1. Tourist bus 2 is busier than tourist bus 1. Tourist bus 2 is busier. Yes, true ya. Next, Kak Titi. Tourist bus. Nomor Number 6 ya. 8. Oh, 6 ya. 8. Number berapa? Berapa ya, Miss? 6 ya. Ya. Tourist bus 2 is slower than tourist bus 1. Mm-mm. The answer is true. Tourist bus 2 is slower. Tourist bus 2 Slower. Yes, slower ya than than tourist bus 1. tourist bus 1. Yeah. Yes. True ya. Pelan. Yes, true. Ya. Next, Kak Friska. For number 7, tourist bus 4 is smaller than tourist bus 3. So the answer is false. The answer is true. 7. Tourist bus 4 It's is smaller smaller than than tourist bus 3. because from the picture Mm. above, Yes. bus number 4 is small. Yes, that's correct. Next, Kak Titi. Number. Number 8. Tourist Mm-mm. bus 4 is busier than tourist bus 3. Mm-mm. The answer is false. The answer False. is false. Which one is the true one? Tourist bus 3 is busier than tourist bus 4. Harusnya gitu. Tunggu sebentar. Number tourist bus 4 Okay. very quiet kan? Busy. Is busier than tourist bus 3. Yes. Busier. Yes, you see. But this is quiet ya. Tourist bus 4 number 8 kan ya? Is Yes, number busier 8. than Busier. tourist bus 3. 3. Busier. Jadi number 3 ya. 3 dan to 4 ya. Tourist bus 3 is very busier than. Tourist bus 4 is very busier. Tadi kan jawabannya salah kan? Tourist bus 4. Oh iya, Deng. Harusnya Number true ya. 8. Yes. True or Harusnya false? Nah, tourist Harusnya bus. true. True ya. Nomor 4 Salah. kan very quiet nih di sini kan. Kan lebih harusnya benar kan? Iya, benar harusnya. Bukan, harusnya jawaban kamu yang sebelumnya benar. Oh iya. Coba, Harusnya Kak salah. Friska. Benar salah. Menurut Kak Friska gimana ya nomor 8? 8, tourist bus 4 is busier than tourist bus 3. The answer is false. Busier. Yeah, the answer is false. Jadi what do you think? Yang bingung mungkin, Miss. Yes, Bingung? this is false. Siapa yang bingung? Yeah. False or true? Yes, I think this is false. Is busier ya than tourist bus. Ya, ini kan very quiet ya. Kalau very quiet kan tenang ya, sangat tenang. Sama yang ini tenang. Jadi yang mana yang lebih tenang? Yang lebih rame atau yang lebih busy? Yang mana? Yang lebih busy, yang lebih sibuk yang mana? Yang number 3. Yang number 3. Ya, yang number 3 dan number 4 kan? Yes. Jadi nomor 8 itu salah ya, false. Yes. Ya. How do you answer that, Kak Titi? My answer is false. Because tourist bus number 3 is busier than tourist bus number 4. Yes. Next, Kak Friska. For number 9, Miss. Yes.
Number 9 is tourist bus 3 is quieter than tourist bus 1. So the answer is true because answer is true. bus 1 is Tourist bus 3 is quieter than, yes, yeah, that is true. Number 9, Kak Titi. Tourist bus 3 is slower than tourist bus 4. Number 9. The answer 9. 9? 9 apa? Oh, 10 ya? 10. Yeah, 10. 10. Tourist bus 3 is slower than tourist bus 4. The answer is true. Tourist bus 3 is quieter. Slower. Slower, miss. Oh, slower. Number Tourist bus 10. 3 yes. is slower than tourist bus 4. Tourist bus 4. Slower. Yes, True or this is false? slower. Oh, slow ya. Yes, slower ya. True. Next, Kak Friska. 11 for number 11 is tourist bus 1 is smaller than tourist bus 2. So the answer is false because tourist bus 2 is the small Smaller than bus tourist 1. bus 1 is smaller. Smaller than tourist bus 2. 2. The answer Yeah, it's false ya. Okay, next Kak Titi. Number 12. Tourist bus 3 is bigger than tourist bus 2. And the answer is true. Tourist bus 3 is bigger. Yes. Yes, bigger ya. Yes. Oke, ini ada sedikit sebentar nih. Ya, piknik. Ya, coba kita mulai dari Kak Friska. Number 1. number 1 describe the 2 pictures. What kind of picnic do you prefer? Kind of picnic. The picnic the picnic I prefer is in the picture number 1, the first picture. Ini ceritain Miss gitu. Ya, mendeskripsikan gambar. 2 gambar di atas. Oh, oke. Sorry Miss, jaringannya lagi. What kind of picnic do you prefer? I prefer the first picnic. Enggak, you have to describe 2 pictures above. Deskripsikan dulu gambar di atas. Baru what kind of picnic do you prefer? Oh, okay. Describe. Miss. Aku mikir kata-kata. From the picture, I can see blah blah something ya, and so on. So for the picture, we can see on the screen. The first is a picnic with your partner in the park, and the picture number 2 is a picnic with your family in the. It's not like park. The garden maybe, or in the yard. Di kebun belakang rumah maybe.
Backyard. In the yard. Mm-mm. Tulisan yard gimana sih, Miss? YARD. Backyard ya. Kebun belakang rumah. Sebentar. Di halaman-halaman. Iya. In yard. So ini langsung masuk pertanyaan tapi so for Gimana? oh yeah, for the second picture is picnic with your family in the backyard. Mm-mm. Oh, which kind of picnic do I prefer? Do I prefer? Mm-mm. So I prefer to do picnic with my partners because for in the future I belong with him. Hmm. Okay, next, Kak Titi for question number 2. Yes. Number 2. When was the last time you went on a picnic? Where did you go? Yes. I went to When was picnic. the last time you went on a picnic and where did you go? Minggu kemarin tuh apa mas bahasa Inggrisnya? Apa? Hari Minggu kemarin tuh apa? Hari Minggu kemarin. Last Sunday. Oh, last Sunday. Mm-mm. I went to picnic last Sunday. Mm-mm. I did. I went to apa ya? Aku ke sana dengan I apa? keluarga. I went there. I went there with our family. With With? my family. With your With my family. family. Where did you Yes. go? I went to Prambanan Temple. You went there when? Kamu pergi kemana? Prambanan Temple. Temple apa tempel? Temple. Temple. Prambanan Temple. Bukan tempel Prambanan ya. Temple. Ya salam tempel yang ada salam tempel. Okay, next, Kak Friska. Question number 3. Question number 3, what are the most important things to take on a picnic? I think the most important things to bring on a picnic is sunscreen, fruit, salad vegetable salads, and kain Kain apa? and fabrics For? become the table. Pick up the cable. The table. Oh iya, maksudnya untuk jadi itunya ya. Yes. Okay. Next. For the mat ya, as a picnic mat. Yes, miss. Okay, next. Next, Kak Titi. Number 4. What is the closest picnic spot to your home? What does it look like? The closest picnic spot in my home is Mount Muria. Mount apa? Muria. What is the closest picnic spot to your home? What does it look like? Apa? Muria. Enggak kedengeran, Kak Titi. Nggak kedengeran ya? Kak Friska denger nggak? The close. No, miss. Enggak kan? Coba Kak Titi. Apa Kak Titi? The closest picnic spot in my home is Mount Muria. Mount There is the Muria? mountain. Yes. Gunung Muria. Gunung Muria. Yes, Gunung Muria. Okay, Gunung Muria. What does it look like? There is the Montel waterfall. There is a mountain and a waterfall. Air terjun. Yes.
Yeah, Ya. What does it the mountain look like? Gunungnya seperti apa? mountain is big Mm-mm. and rindang apa ya? Apa? View, the view. The view is rindang itu apa, Miss? Shady. Terindah, The view is beautiful mountain. the most beautiful. Kan baru The aja most belajar beautiful. komparatif. Yeah, Gimana jadinya? and The view is the most. the view is the most beautiful. Ya. Next, number 5, Kak Friska. Okay, Miss. Number 5 is, do you prefer to go on picnics with a few people or a large group? Mm-mm. I think it's not, because I'm more into quiet picnics and enjoying the time and scenery, pemandangan. Scenery ya. Do you prefer to go on picnic with? Oh, jadi jawabannya with a few of people or a large group? A few people. I A few think. people. Okay, a few of people. Yeah. Next, Kak Titi. Question number 6. If you were taking a date on a picnic, where would you go? Mm-hmm. I want to go Switzerland. You go to Switzerland? Yes, Why do you want to go there? because there is Because like a paradise. like a paradise. Have you ever seen a paradise before? Kata orang itu apa Miss, bahasa Inggrisnya? Awan, cloud. Sebentar. Gimana, Kak? Paradise, gimana gambarannya? Because Can you describe it? because some people say there is like a paradise. Some people say Yes, it look like what? a paradise. Paradise. Okay, next, Kak Friska. Question number 7. For number 7, what do you usually sit on when you have a picnic? Mm-mm. I usually sit on a mat, or sometimes I bring a small chair. Small chair. Yes, Miss. Kayak Okay. sofa. Lapisan Like a sofa sofa. gitu. Like a sofa? Yes, Miss. Okay. Small sofa gitu. Small Busanya sofa. So small sofa? Small Iya, Miss. sofa. Apa sih yang sebutannya kayak kayak bagian busanya gitu loh, Miss, yang kayak Oh, busa. Busa. Okay. Selanjutnya, Kak Titi. Question number 8. How do you keep being cold when you are picnicking? How do you keep drinks cold when you are picnicking? I don't know. Karena biasanya aku beli minumannya. Can you say it in English? Yes, like Gimana, Kak? because usually I book a drink. I buy a drink I buy a drink, yes. Not bringing a from drink. From stand. the traders ya, dari pedagang ya, small traders. Traders Small traders. and traders. Kak Titi? Yes. Ya, makin lama makin hilang suaranya.
So, gimana? From small traders. Small traders. Oke. Yes. Next, Kak Friska. Next, selanjutnya. For number 9, Miss, what kinds Mm-mm. of drinks are best to take on picnic in a park? Mm-mm. The best drink to bring on a picnic are fruit juice and cold mineral water. Okay. How do you keep drinks cold when you are picnicking? I bring what's the name of the coolest? What is the meaning of coolest? The small Bagaimana caranya kamu menjaga air minum itu tetap dingin saat berpiknik? bring a small fridge itu, Miss, Apa? small coolest yang pendingin. Oh, pendingin ya. Apa? A small refrigerator Oh ya, atau portable refrigerator ya? oh ya, Miss. Bring portable refrigerator. Portable refrigerator. Ya, atau refrigerator atau small fridge ya. Portable fridge. Ya, okay, Miss. I bring a Okay. portable. Okay, Miss. Selanjutnya Kak Titi. Next. Number 10 ya. Beside Kecil Kak Titi. Besides relaxing and eating, what activities What Mm-mm. activities do you like to do on a picnic? Mm-mm. I like Ya, selain bersantai dan makan-makan, apa aktivitas apa nih yang biasa kamu suka lakukan saat kamu piknik? an outbound. Apa? I like an outbound. Or you like to do an outbound ya? An outbound, yes. Outbound. Ya, what about you Kak Friska? For question number berapa tadi? What, Miss? Number berapa, Miss? Nomor berapa tadi Kak Titi? 10. Nomor 11 ya? Oh, nomor 10. Nomor 10? Relaxing and eating. What activities do you like to do on a picnic? I doing Hmm? some mini games with my friends. Gather with your friends. Yes, Miss. Like playing Uno cards. Uno cards. Playing cards ya together. Yes. Oke. Oke, next kita akan discuss about the homework ya. Sudah ya share itu ya homework ya. Yeah, Miss. Start with Kak Friska first. Uh, Can you read your So homework? my homework is about phrasal verb. Mm-mm. I write You wrote I wrote the text. assignment. Yeah. So this is my assignment. A year ago, I tried on a party dress to go to my friend's birthday party. Is Diana. I get along with her for 3 years. When I tried on the dress was too big for my body. Then I wanted to shrink from the dress to make it fit up on my body. Oke, ini kan a year ago ya. Harusnya pakai past tense ya. Kata Oh, kerjanya iya. berubah menjadi past tense verb to ya. Go Yes, ma'am. berubah menjadi went. Terus apa lagi? To be juga berubah ya. Si Oh, is iya. jadi was. Oh yes, she was. Oh, Terus apa she was lagi? Diana. I'm get along with her for 3 years. When I tried on the dress was too big. A year ago. Nih depannya udah bener kan? I tried. Ya. Iya, Miss. Sorry. Terus kemudian ini I went to my friend's birthday party. She was. Si namanya ya. Oh, Namanya atau dia adalah Diana maksudnya. iya, Miss.
I apa? She was Diana. Ya, got along And get along with her for with 3 her. Ya. When I tried, ini udah benar. on I tried on the dress. The dress was, ini udah benar pakai was ya. For my body, then I wanted, ini udah benar juga. From the Tadi dress. lupa ganti. Nih, Oh, sedikit aja kok ya. Salahnya. okay. Yes. So the phrasal verb I use is tried on. Trying on and then Get tried on. Yeah, tried on. Get along with. Hmm. And And shrink from. shrink from ya. Yeah, then fit up, Miss. And then pick Fit up. up. Fit up. Ya. Selanjutnya Kak Titi, ini tugas tentang apa? Subject and to be ya? Mm-mm. Dibaca Kak. I have an older sister. My sister's name is Lola, and she's 20 years old. I like her because she's very kind and smart. She always helps me to do my homework and teaches me to play the piano. She is studying medicine at the best university in Indonesia now. She will be a doctor. I want to be like her when I grow up. Tentang to be ya, tadi subject and to be. I have an older sister. My sister name is Lola and she is 20 years old. I like her because she is very kind. She always helps me to do my homework and teaches me. Teach me ya. Ini semuanya kan pakai present kan. Di Ya. sini pakai teach me to play the piano ya. She is Piano. studying. Ya, kamu di sini mau pakai apa? And she will be a doctor. I want to. Oke, sudah benar ya. Oke, untuk homeworknya hari ini. Sebentar. Kak Friska kayaknya nggak ada homework ya. Ini udah pertemuan terakhir ya, Kak? Sorry, Kak Miss. Friska. Kak Friska. Iya, Miss. Kak Friska udah pertemuan ke-8 ya? Belum, Miss. Kan waktu Satu. itu batal sekali. Ya, absen. Oh iya ya, benar, Miss. Benar kan? Ya, Miss. Udah 26. Ya, jadi Kak Friska nggak ada homework ya. Jadi Oh, iya. Kak Titi ada homework. Sebentar nih. Oke. Bentar ya, Kak Titi homeworknya. Membuat 5 kalimat. Sebentar. Menggunakan 5 kalimat atau 1 paragraf ya, Kak ya? Paragraf. Apa tadi itu? Comparative degree. Comparative of adjective. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kak Friska. Kak Friska mau next ke batch selanjutnya nggak? Sepertinya, Miss, tapi saya transfernya di awal bulan, boleh nggak? Soalnya lagi ngurus sidang, Miss. Iya, boleh. Boleh kok. Ya, nanti aku invite ke grup ya. Oke, Miss. Batch selanjutnya. Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan, kita selesaikan sampai sini ya. Kak Titi, Kak Friska. Oke, Miss. Oke, thank you so much. Have a good night ya. Bye-bye.